फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू वेरी मच आपका टाइम निकालने का, और यकीन जाने जब भी हम आपसे मुलाकात करते हैं हमें नई सी नई चीज़ सीखने को मिलती है। और मैं चाहता हूँ आज आप कुछ ऐसे अल्फाज यूज़ करें, साथ में कुछ ऐसी हदायत दें जिससे अपनी हकायतों में आप अक्सर बयान करते हैं बहुत सी हिकमत की बातें, तो आज हमसे प्लीज़ शेयर करें ज़रा कुछ रोशनी। जी सोहेल साहब, आपका बहुत शुक्रिया और तमाम साइमीन का जो आज की इस महफिल में शामिल हैं, सबको खुश आमदीद कहते हैं। और जैसे कि बात चल रही थी हकायात को लेके, पहले भी कई दफ़ा जिक्र हुआ, और हकायात का सिलसिला कोई नया नहीं है। मतलब जब हम अंजीर अरबा का मुतालिया करते हैं तो जनाब मसीह के लब मुबारक से भी हमें हकायात सुनने को मिलती हैं। और उसके अलावा जब हम बाद के अरसा में आने वाले जो मौलमीन थे, जब हम उनकी तहरीरों पे गौर करते हैं, मिसाल के तौर पे आप शेख सादी की तहरीरें ले लें, गुलिस्तान और बोस्तान देख लीजिए, या मौलाना रूमी की लिखी हुई हकायात है, आप उन पे गौर करें। हकायात दर हकीकत क्या है? हकायात एक छोटी सी कहानी है। मैं अक्सर कहता हूँ कि हकायत के अंदर हदायत है, हकायत के अंदर हदायत है। एक छोटी सी कहानी के अंदर गहरी हिकमत की बातें हैं, लेकिन साथ में ये भी बताता चलो कि अगर उसी हकायत को कलाम इलाही के आईने में देखें तो ज़िंदगी की हकीकत वाज़ेह हो जाती है और समझ लग जाती है कि दर हकीकत ये कहानी मेरे से और आपसे क्या कहती है। उन्हीं हकायात में से एक हकायत जिसका जिक्र मैं आज इस महफिल में करूँगा। एक बड़े पुराने ज़माने की बात है ये, कि एक फ़ौज का सिपाही था और काफ़ी लंबे अरसे से उसको छुट्टी नहीं मिली थी। गालिबन कुछ 6-7 साल उसको हो चुके थे, और अब वो दिल में सोच रहा था कि अब इतना वक्त हो गया, मुझे घर वापस जाना चाहिए। लिहाजा उसने वही तरीका अपनाया जो आज कल हम लोग अपनाते हैं, और उसने एक एप्लीकेशन लिखी, एक दरख्वास्त लिख के अपने सीनियर को दी कि जनाब दरख्वास्त है, मेरी अर्ज़ी को मंजूर किया जाए। एक लंबा अरसा हो चुका है, अभी मुझे घर जाना है, तो मुझे 2-3 महीने की छुट्टी जो जब दी जाए, बीवी बच्चों से मिलना है, वालिदैन बूढ़े हैं, मैं उनकी तीमारदारी करना चाहता हूँ, मुझे कुछ वक्त अपने घर वालों को देना है, तो लिहाजा मेरी इस दरख्वास्त को मंजूर किया जाए। उसके सीनियर्स ने उसकी जो अर्जी थी उसको देखा, उन्होंने कहा कि भाई बंदा कह तो ठीक रहा है, एक लंबा अरसा गुजर गया, लिहाजा उसको 3 महीने की छुट्टी पास करके उन्होंने रुखसत कर दिया। अभी वो बंदा बड़ा एक्साइटेड था, वो बड़ा खुश था कि एक लंबे अरसे के बाद मौका मिल गया घर जाने का। उसने ड्यूटी अपनी की और दोपहर को घर गया, अपना सामान बांधा, सामान अपना घोड़े पे लादा। अभी यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं किया था, उसकी कोशिश ये थी कि मैं जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाऊँ। उसने अपना सारा सामान लिया, अपने घोड़े पे रखा और वो चल पड़ा। और रास्ते में जाता जाता सोचता जा रहा था कि 6 साल हो गए बच्चों का चेहरा नहीं देखा, इतना अरसा गुजर गया, वालिदैन का चेहरा नहीं देखा। बच्चे बड़े हो गए होंगे, मुझे देखेंगे, खुश होंगे, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, इस तरह से मिलूँगा, ये बात होगी, खेलेंगे, बच्चों को वक्त दूंगा, कितना अच्छा लगेगा। अभी ये बातें सोचता जा रहा था कि ग़ुरूब आफ्ताब का वक्त आ गया और सामने नज़दीक एक बाग था। उसने फैसला किया कि चूंकि रात पड़ती जा रही है, मुनासिब नहीं कि रात का सफ़र किया जाए, कुछ आराम कर दिया जाए, सुबह होगी हम निकलेंगे, दोबारा सफ़र फिर रवाना होंगे। अभी शाम का वक्त था, चूंकि उसने एक मुनासिब सी जगह बाग के अंदर देखी, अपना सामान खोला, चटाई निकाली और बिछाई। अभी जिस दरख्त के नीचे उसने चटाई बिछाई थी, उसी के सामने बिल्कुल एक और शख्स था जो शायद उसी की तरह कोई मुसाफिर था और थका मांदा और सो रहा था। लेकिन उसके सोने की हालत कुछ इस तरह से की थी कि उसका मुंह खुला हुआ था और वो खराटे मार रहा था। मतलब उसकी हालत ये बताती थी कि ये शख्स जो है बुरी तरह से थका हुआ है और इसको दुनिया का कोई होश नहीं है, ये कहाँ है, किस हाल में है। अब वो आंखें बंद करके खराटे मारता हुआ मुंह खोल के बेधड़क सो रहा है। इस सिपाही ने इसको देखा, थोड़ा सा मुस्कुराया और ये समझा कि मेरी तरह ये भी कोई थका मांदा मुसाफिर है। चूंकि ग़ुरूब आफ्ताब का वक्त था, इसलिए शायद यहाँ पे रुक के आराम कर रहा है। सिपाही जैसे उसके सामने अपनी चटाई बिछाई और लेटा, सिपाही के देखते देखते ही सिपाही ने क्या देखा कि वो शख्स जो मुंह खोल के सामने दरख्त के नीचे सो रहा था, कहीं से एक छोटा सा सांप आ गया और सांप उसके मुंह से होता हुआ उसके पेट में चला गया। अभी जो शख्स सो रहा था वो तो इस बात से अनजान था कि उसके साथ हुआ क्या है, लेकिन सिपाही ने चूंकि ये सारा माजरा देख लिया था, अब सिपाही के दिल में आ रहा था कि अगर इस शख्स को आगाह ना किया तो ये बैठे बैठे मर जाएगा। अभी पता नहीं इसके घर में और कौन है, इसकी बीवी, इसके बच्चे, वो सब इसकी राह तकते होंगे, सब इसके मुंतजर होंगे। लेकिन ये शख्स खुद भी इस बात से अनजान है कि अगर इसको होश में न लाया गया तो अभी नहीं तो कभी इसकी मौत वाक़या हो जाएगी, वो मर जाएगा। सिपाही ने क्या किया, सिपाही के जहन के अंदर फौरन एक तदबीर आई, वो फौरन उठा और उठते सारी उसने उस शख्स के चेहरे पे 2-3 थप्पड़ रसीद किए। वो शख्स एकदम घबरा के बौखला के उठा,
اس نے جیسے سپاہی کو یونیفارم میں دیکھا وہ پریشان ہو گیا کہ یار یہ ایک سرکاری ملازم ایک دم میرے اوپر آیا اور مجھے مارنا شروع کر دیا. اس نے ہاتھ جوڑ کے رونا شروع کر دیا کہ سرکار مجھ سے کیا غلطی ہوگی, مجھ سے کیا خطا ہو گیا, مجھے کیوں اس طرح مارے چلے جا رہے ہو, میری غلطی تو بتا دیجئے. سپاہی نے اس کی ایک نہ سنی. سپاہی اپنے گھوڑے پہ بیٹھا, اس کو بالوں سے پکڑا اور باغ کے بیچوں بیچ لے گیا, اور باغ کے بیچوں بیچ لے جا کے اس کو بولا کہ نیچے سے گلے سڑے سیب اٹھا کے کھانا شروع کر. اس نے کہا سرکار یہ مجھ سے نہیں ہوگا, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے, بہت مشکل ہے, یہ بڑا مشکل ہے, کیسے میں کھاؤں, ان میں سے بدبو آ رہی ہے, اسمیل ہے, کیڑا لگا ہوا ہے. اس نے کہا اگر تو نے سیب نہ کھائے تو تلوار سے تیری گردن یا تو جان بچا لے یا سیب کھا لے. وہ بیچارہ مزدور آدمی, اس نے سوچا یار جان گنوانے سے بہتر ہے سیب ہی کھا لیے جائے. اس نے سیب اٹھا کے کھانے شروع کر دیے. ابھی جیسے وہ سیب کھاتا جا رہا ہے, پیچھے دیکھ رہا, وہ گھوڑے پہ اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے اور ہلکی ہلکی تلوار کی نوک اس کو چبو رہا ہے تاکہ اس کے اندر احساس رہے کہ میں جہاں پہ چوکا پیچھے سے تلوار آئے گی. ابھی یہ بھی ڈر کے مارے بیچارہ رو بھی رہا, درخواست بھی کر رہا, منت و سماجت بھی کر رہا کہ سرکار رحم فرمائیے, میری غلطی تو بتا دیجئے, مجھ سے ہوا کیا, میری خطا تو بتائیے, میں سیب کھا رہا ہوں لیکن بتائیے. اس نے کہا کہ بات نہیں کرنی, بات نہیں کر, سیب کھائے چلے جا. ابھی وہ سیب کھا رہا تھا کہ اچانک اس نے بولا کہ اب رک, وہ سامنے جو نالا بہ رہا ہے اس میں سے پانی پی. اس نے کہا سرکار سیب بھی گندے تھے, پانی بھی گندا ہے, مجھ پہ یہ ظلم نہ کیجیے, میں مر جاؤں گا. اس نے کہا جیسے میں کہتا ہوں ویسا کر ورنہ تلوار سے گردن اڑا دوں گا. اب وہ بیچارہ کیا کرتا, نہ کوئی آسرا, نہ کوئی امید, نہ کوئی سفارش, نہ کوئی بات, اور اس چیز کا بھی نہیں پتا کہ مجھ سے خطا کیا ہوئی ہے. ابھی مجبور تھا بیچارہ, اس نے گندا پانی پینا شروع کر دیا. اب سپاہی نے کہا کہ میں تیرے پیچھے گھوڑا بھگاؤں گا اور تو نے گھوڑے کے آگے آگے بھاگنا ہے, اور اگر تیرے قدم رک گئے تو پھر میری تلوار نہیں رکے گی. اب اس نے بھاگنا شروع کر دیا, گھوڑا اس کے پیچھے پیچھے, گھڑ سوار پیچھے پیچھے, اور یہ بیچارہ مزدور آگے آگے. چونکہ گندے سیب کھائے ہوئے تھے, نالے کا گندا پانی پیا ہوا تھا, اب اس کا جی گھبرانا شروع ہو گیا. لیکن سپاہی نے کہا کہ خبردار جو تیرے قدم رکے, اگر تیرے قدم رک گئے تو میری تلوار نہیں رکے گی. آج اس تلوار سے تیری گردن قلم ہو جائے گی, جان پہ آ رہی ہے تو بھاگ, جب تک تیری سانس ہے بھاگ. اب وہ بھاگتا چلا جا رہا ہے, معافی مانگتا چلا جا رہا ہے, درخواست کیے چلے جا رہا ہے, بھاگتا چلا جا رہا ہے. لیکن ایک ٹائم آیا کہ اس کی بس ہوگی. ایک ٹائم آیا کہ اس نے اپنی پیٹھ پھیری, گھٹنوں کے بل گرا اور اس کو بولا سرکار اب بس, اب تو مناسب ہے کہ آپ گردن قلم کر ہی دیجئے, اب تو گردن کاٹ ہی دیجئے, اب موت گوارا ہے مجھے, کیونکہ اب مجھ سے بھاگا نہیں جا رہا, اب تو میرے پیٹ میں شدید درد ہے, اب تو یہ مناسب نہیں, مجھ سے ہوگا نہیں, اب تو بن نہیں پائے گا. یہ ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ اس کا جی گھبرایا. اس کو کیا آئی, ایک آئی, دو آئی, تین آئی. اس نے 2-3 دفعہ کیا کی, اور تیسری کیا کے اوپر وہ جو سانپ اس کے پیٹ میں تھا وہ سارے گلے سڑے سیبوں کے ساتھ وہ سانپ بھی باہر نکلا. ابھی جیسے ہی اس کے اندر سے سانپ باہر نکلا, وہ سانپ اپنے اندر سے نکلتا ہوا دیکھ کے وہ شخص بھی گھبرا گیا. وہ شخص پریشان ہو گیا کہ میرے اندر سانپ تھا اور مجھے معلوم ہی نہیں تھا. تب وہ گھوڑ سوار گھوڑے سے اترا. اس نے کہا کہ در حقیقت میرے دوست, میں یہی چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے تیرے اندر سے یہ سانپ نکل جائے, کہ اگر یہ سانپ تیرے اندر رہ جاتا تو آج نہیں تو کل تیری موت واقع ہو جاتی تھی. جب یہ انکشاف اس شخص کے اوپر ہوا, وہ اس کے پیروں میں گر گیا, اس کے گھٹنوں کو پکڑا. اس نے کہا سرکار میں تو آپ کو اپنا دشمن سمجھتا تھا, آپ تو میرے محسن نکل آئے. میں تو یہ سوچتا تھا کہ شاید آپ میری جان لے لو گے, لیکن در حقیقت آپ زندگی لینے والے نہیں, آپ تو زندگی دینے والے ہو. لیکن جب اسی حقائق کو ہم کلام الہی کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو سامعین ایک بات واضح ہو جائے, زندگی کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے. اور وہ حقیقت ایسا ہی ہے کہ بعض دفعہ وہ ذات الہی جو آسمانوں کے پار بیٹھی ہے, وہ بھی اپنے بچوں کو ایسے ہی حالات میں سے گزارتی ہے. کئی دفعہ وہ بھگاتا ہے, کئی دفعہ دوڑاتا ہے, کئی دفعہ وہ پیچھے سے نوک بھی چبوتا ہے, اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے, ذات الہی ہم سے ناراض ہے, یہ بلائیں مجھ پہ کیوں نازل ہو رہی ہیں, مجھ سے کیا خطا ہو گئی, یہ تو میری جان ہی لے کے چھوڑے گا, یہ حالات تو مجھے مار ہی دیں گے. لیکن وہ جو ہمیں بھگا رہا ہے, وہ جو ہمیں دوڑا رہا ہے, وہ جانتا ہے کہ اصل میں یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. کیونکہ کہیں نہ کہیں ایک ایسا سانپ جو ہم سب کے اندر گھس چکا ہے, اور انسان اس سانپ سے غافل ہے. یہ وہی جانتا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے,
और चूंकि उसने अपनी आंखों से इस सांप को हमारे अंदर जाते हुए देखा है, इसलिए वो हमें दौड़ाता भी है, वो हमें भगाता भी है। वो तब तक भगाता और दौड़ाता है जब तक ये सांप हमारे अंदर से निकल ना आए। और जब हम जिंदगी के इस तल्ख तजर्बे में से गुजरते हैं और तब हम समझते हैं कि दर हकीकत ये भगाने वाला, ये दौड़ाने वाला हमारा दुश्मन नहीं, हमारा दोस्त है। अरे वो तो हमारा मुखालफ नहीं, वो तो हमारा मौसन है। जब हम जिंदगी के तल्ख तजर्बों में से गुजर जाते हैं तब हमें समझ आती है कि खुदा ताला की ज़ात हमें जब इन तजर्बात में से गुजार रही थी, दर हकीकत वो हम पे कुछ वाजिया करना चाह रही थी, वो हमें कुछ सिखाना चाह रही थी। तो खुदा ताला की ज़ात भी बाज़ दफ़ा हमारे साथ ऐसा ही रवैया अपनाती है, लेकिन समझने की ज़रूरत है कि मुझे और आपको जो भगा रहा है, जो दौड़ा रहा है, जो हमें इस तरह के हालात में से गुजार रहा है, दर हकीकत वो हमें गिराने के लिए नहीं, वो हमें बचाने के लिए, हमें बढ़ाने के लिए है। क्या बात है। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे, बड़ा मज़ा आया सुन के, क्योंकि अक्सर मैं समझता हूँ कि इंसान जो है इन चीज़ों पे काफ़ी गाफिल है और वो अक्सर खुदा को ब्लेम करता है इन चीज़ों पे। लेकिन जिस तरह आपने इस हदायत को बताया हमें और इस जो हकायत आपने जो हमें बयान की है, इससे हमें सीख मिलती है कि वाकई में जो लाई है हमसे प्यार करता है और वो चाहता है कि हमारे साथ बेहतरी हो, लेकिन इंसान होने के नाते बहुत सी चीज़ों से हम गाफिल हैं। बड़ा ज़रूरी है कि जब हम इन हकायात को कलाम इलाही की रोशनी में देखें तो बहुत सारी बातें हम पे वाज़ह हो जाती हैं, चाहे ये मजाजी रंग में लिखी गई, लेकिन कलाम इलाही की रोशनी जब इस पर पड़ती है तो इसकी चमक और भी वाज़ह हो जाती है। हमें दर हकीकत इन लफ्ज़ों के पीछे हकीकी मायने नज़र आने शुरू हो जाते हैं।